Press media friends sokno blai ke hambai maro especially tinini o je urgent on behalf of Youth Tripura Federations ni nginai je sara Tripura ni sini luku rokno warrior sokno tai jobani joto sengkrak rokno message runani thangtini norok ni jariya sing rohorna bagi norok faimanja bagi hambai maro taibo sini bisingo tinini press briefing o YTF तथा Youth Tripura Federation ni Central President Borong Ganang sini Sir Suraj Deborma sini bisingo tongo YTF ni South District ni President sini Borong Ganang Mahicharan Tripura sini bisingo tongo YTF ni Gomoti District ni President Borong Ganang Sujoy Uchoy sini bisingo tongo YTF ni Sipahijola District ni President Borong Ganang Bablu Deborma tai entire sini South District tai Gomoti District ni joto block president rokbo tini ni o sini urgent press briefing aba meeting o tong tini seng YTF ni bisingti kaisa important meeting ringjakha Agartala ni Chandramoholo o meeting ni bisingti je thanai 25 tarik Mewo Bubagrani concern जे आरोनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा सिनी तोरिट कांति चाकमा जे गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि मैजिस्ट्रेट बो बुबाग्रानो लिस्ट बॉर्डर खलाइया इम्पोर्टेंट रिलिया आबोनो रोमोइनाइनो तिनी संग जे YTF रगा दिनो साक्लाइमानि नंनि बिसिंतै संग 96 आवर अर्थात 4 दिन नि बिसिंगो संग समय रेखा ताबुकफानो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा कोनो अवनति सीरियस नाहार जागियाखौ स्टेप So step rock ni no seng kaisa borok no strong reply renani bagai response renani bagai YTF ni movement ni bagai seng tini asukha tai o movement ni bisingti seng norok no press note boya farjak nai sini o press meet khlaibani pore tabo ang koine sini YTF ni honorable president sini nangkok mani buskang ni je movement tamo seng strategy Rono kusol eba rono niti sini tamu tongnai buskang ni salo abono response renani bagai bonorok no brief